أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد. إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا نبدأ ما تيسر من تفسير سورة المزمل، وهي مكية وعدد آياتها 20 آية. هي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، وجاءت يعني مترادفة كالسورة التي رأيناها قبل المدثر. فكن الله سبحانه وتعالى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وبهذه الحالة، وذكر المفسرون سبب نزولها ولخصوه في سببين. السبب الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المدثر لما رأى جبريل في هيئته التي رآه فيها، وكان بالنسبة له شيئا عظيما، رجع إلى بيته فقال زملوني زملوني، ثم جاءه بعد ذلك الوحي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا الآيات. وفيه كذلك سبب آخر ذكره المفسرون، أن قريش لما اجتمعت في دار الندوة وحاولوا أن يصرفوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصف، فقيل أنهم قالوا أنه ساحر كذاب مجنون إلى غير ذلك، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولزم البيت وتزمل في ثيابه، فجاءه جبريل بهذه الصورة ليعطيه منهجا وعبادات يستعين بها على أمره الذي سيتلقاه، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذه جاء فيها يا أيها المزمل قم الليل، جاءت فأمر الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بقيام الليل. Alors Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va commencer l'exégèse de chapitre 73, l'enveloppé, Al-Muzammil. C'est parmi les chapitres mécois qui étaient révélés à la Mecque, et parmi les premiers chapitres qui ont été révélés, si on peut dire, après l'Alaq, c'est le Mudaththir, Al-Muzammil, c'est presque dans la même période. La cause de la révélation de ce chapitre, qui se compose, comme je dis, de 20 versets, les savants ils ont donné deux causes. La première, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Gabriel alayhi salam dans la façon naturelle où il a été créé, il a trouvé, ça veut dire la création de Gabriel alayhi salam, pour lui c'est quelque chose d'énorme qu'il n'a jamais vu. Et il est revenu chez lui, il aura dit Zammiloun, Zammiloun, ça veut dire enveloppez-moi, tellement qu'il avait peur de comment dirais-je, cet événement qui lui avait passé. Ou bien, d'autres savants, c'était à une autre cause de révélation, quand les Mécois se sont réunis, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça sa prophétie. Il leur a dit que je suis prophète envoyé de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors les Mécois, ils veulent bien évidemment offenser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et essayer de faire en sorte que les gens ne croient pas à son appel. Ils ont dit alors il faut lui choisir, comment dirais-je, une situation pour l'accuser de la sorcellerie, il est faux, il est menteur,
tout ce que vous lisez dans le Coran pour offenser le prophète sallam. Et tellement que le prophète sallam a eu le chagrin, il n'a pas pu supporter cette situation dès les premiers pas de sa prophétie, alors il est resté chez lui et enveloppé avec ses vêtements. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé à Gabriel pour lui dire, voilà, ô-toi l'enveloppé dans tes vêtements. Alors, et il lui a donné, ça veut dire, ce moyen qui va l'aider à faire face à ces accusations et aussi à trouver une stabilité dans son cœur à travers la prière de la nuit. C'est pour ça qu'il a dit, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une partie, ou bien une petite partie. إذن المدثر أعطاه الله سبحانه وتعالى الأمر بالتبليغ، تبليغ الدعوة والاجتهاد في تبليغ الدعوة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. المزمل أعطاه الله سبحانه وتعالى وسيلة تعينه على هذه الدعوة. لذلك الله يهيئه لأنه بعد سنرى في السورة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فينبغي أن يستعد لهذا القول الثقيل، وسنرى ما المقصود بالقول الثقيل. إذن المزمل كما ذكرنا يا أيها المزمل، وهذا وصف، وفيه كذلك نوع من التلطف بالمخاطب. يعني حينما تخاطب إنسانا يعني بوصف أو بهيئة هو فيها، يعني فيها نوع من التلطف ومن نوع من المداعبة إن صح التعبير. أن الإنسان يعني فيه نوع من كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب قم يا أبا تراب، لما وجد علي بن أبي طالب يعني نام في المسجد وعليه التراب فقال له قم يا أبا تراب. أو كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني عبد الرحمن بن دوس الصخري أبا هريرة، إنه كانت له هرة دائما. ففيه نوع من التلطف في يعني في الكنية وفي الأسماء، يعني من باب يعني التلطف مع المخاطب. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé, ça veut dire cette façon pour adresser la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a pas dit ô prophète, ô messager, il lui a dit ô toi l'enveloppé. Ça veut dire toi qui es enveloppé dans tes vêtements, chez toi, et ainsi de suite. Ça, quand on s'adresse la parole à quelqu'un et on lui parle de comment dirais-je, de la situation dans la télé, il se plonge dans comment dirais-je déjà, adresser la parole à quelqu'un, et aussi pour le préparer à autre chose qui va être importante qu'on va lui transmettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude d'adresser ce genre de message à ses compagnons. À titre d'exemple, comme Ali ibn Abi Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé dormi à la mosquée, et tellement qu'il a bien dormi à l'aise, il y avait du sable sur ses vêtements. Et le prophète il a dit ô toi, on traduit mot à mot le père du sable, et dans le sens c'est comme ça veut dire pour comment dirais-je, avoir ce style si on peut dire d'amusement avec lui. إذن ما الخطاب الذي سيقوله القرآن الكريم؟ قم الليل إلا قليلا. لم تكن بعد الصلوات الخمس بالهيئة التي نعرفها نحن اليوم مفروضة. تعرفون الصلاة والصلوات الخمس فرضت قبل الهجرة في الإسراء والمعراج بحوالي 16 شهرا. La prière quotidienne qu'on fait aujourd'hui, les 5 prières, et ils n'étaient pas encore prescrites à cette époque-là. Et la prière, elle a été prescrite après environ 11 ans et quelques mois avant l'immigration. Et surtout dans le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il va prier. Et il va prier la nuit. Alors il va prier 2 unités.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا القيام، يعني كان يصلي ركعتين بما نزل من القرآن في ذلك الوقت. وكان أول ما نزل من القرآن في ذلك الوقت يقوم الليل ب يعني العلق والمدثر وما جاء في المزمل. بل حتى آخر آية في المزمل التي جاءت لتخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنه بالنسبة لقيام الليل كان على النبي صلى الله عليه وسلم فرض. هذا الأمر فرض، يا أيها النبي قم الليل إلا قليلا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقوم الليل حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة من الليل ظرف من الظروف فإنه يصلي 12 ركعة في النهار ليتدارك قيام الليل، إلا قليلا وقع له ذلك. ثم الصحابة الذين أسلموا كانوا كذلك يقومون الليل في بيوتهم بما نزل من القرآن الكريم. فكانت إذن ما يفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم هذا هذه العبادة لتعينهم على ما سيلقونه في طريق الدعوة. فارتباطهم بالله سبحانه وتعالى في قيام الليل بالتعبد والتهجد والتوكل على الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان هذا الصبر وهذا التوكل، لأنهم سيلقون أمامهم عقبات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فبدأ الله سبحانه وتعالى لهم بهذا الأمر. لذلك نجد أحباب الكرام قيام الليل هو شرف المؤمن. قيام الليل شرف المؤمن، وليس بالضرورة الليل كله. حتى الآية أعطت للنبي صلى الله عليه وسلم حرية التصرف. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يعني المهم أن تقوم الليل، نصف الليل تنقص منه شوية تزيد منه شوية حسب ظروفك. ولكن قيام الليل أحباب الكرام له مزايا عظيمة جدا. ذلك جاء إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. Alors la prière de la nuit, c'est un moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses compagnons et aussi à ce messager. Il a été obligé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu cet ordre comme une prescription. Avant la prescription des 5 prières qu'on fait aujourd'hui quotidiennement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avec ses compagnons la prière de la nuit, prier de 2 unités. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce moyen pour bien évidemment trouver une tranquillité, une assurance vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala, un soutien avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que certainement il va trouver des obstacles, parce qu'il va venir avec une autre religion que les mécrois ne connaissent pas. Il va venir avec des principes qui vont changer carrément l'habitude de ces mécrois. Il va venir avec des choses que les gens ils n'ont pas l'habitude. Surtout d'un côté humain. Les Bédouins, le plus riche, les massacrent le plus pauvre, et l'esclave, comment dirais-je, à une situation, comment dirais-je, qui rend l'être humain comme une marchandise. Tout ça, l'islam va venir pour lutter contre ça. Et distinguer entre le halal et le haram, ce qui est licite et illicite, tout un tas de principes. Les Bédouins ne sont pas encore prêts à... Un seigneur de la Mecque, à cette époque-là, il n'ose pas de saluer son esclave. Ne serait-ce qu'un simple salut, ou de s'asseoir où un esclave était assis, ou de manger avec lui. L'islam, il va venir
changer tout son mode de vie. Ils ne sont pas prêts. Alors, certainement, hein, il va trouver des obstacles de moyens. Après, les compagnons aussi ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné une supplance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et son messager en lui disant que prier une partie de la nuit, hein, excepté une petite partie, la moitié, un petit peu moins ou un petit peu plus, tu as la liberté de... Mais il faut prier pendant la nuit. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que la meilleure prière après la prière obligatoire, c'est la prière de la nuit. Et le meilleur jeûne après le jeûne obligatoire, c'est le jeûne du mois Muharram, le premier mois de l'année légère. Pourquoi? Le prédécesseur de Salaf Salih, ils disent que la prière de la nuit, c'est l'honneur d'un croyant. C'est Sharaf de Mohamed. Pourquoi? Parce que la prière de la nuit, celui qui prie la nuit, c'est là où, ça veut dire, il n'y a plus trop de mots, il n'y a pas beaucoup de mouvements, il y a la tranquillité et la personne elle est devant son Seigneur, il est à l'abri de l'hypocrisie, de tentation, il y a une tranquillité totale. Et quand les autres dorment en plein sommeil, le croyant adresse sa parole à Dieu subhanahu wa ta'ala. Comme ça, vous connaissez le hadith في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثلث من الليل الثلث الأخير من الليل إن رب الحق سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فينادي ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزق له ألا من مسترحم فأرحم له ألا حتى يبزغ الفجر. Ça veut dire que le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend. Comment? On ne va pas chercher comment. Allah ta'ala ala. Mal d'explication des savants, c'est sa miséricorde, c'est pas lui-même, on ne va pas chercher à rentrer là-dedans. L'essentiel, quand Allah subhanahu wa ta'ala ouvre une porte, il appelle ses serviteurs. C'est lui qui appelle subhanahu wa ta'ala. C'est qui veut le pardon? C'est le moment où je pardonne ceux qui m'implorent le pardon. C'est qui veut que j'étends sa subsistance? C'est le moment. C'est qui veut la guérison? C'est le moment. C'est qui veut ci, c'est qui veut ça, jusqu'à l'heure. Alors ceux qui profitent de ce moment-là pour passer leur demande, bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala accueille les demandes de ses serviteurs. Et tellement qu'on a besoin de Dieu subhanahu wa ta'ala, ce moment-là, il ne faut pas le rater. Ne serait-ce que 2 unités avant l'aube. 2 unités avant l'aube. Alors si la personne peut même faire plus parfois, c'est encore mieux. تعرفون أحباب الكرام في بعض الأحيان نخطئ الحساب ونخطئ التدبير. الإنسان يعتقد أنه إذا نام يعني إلى الصبح حتى وصل الصبح واستيقظ وصلى الصبح في الوقت، يعتقد أنه يعني استفاد من نومه وارتاح كثيرا. إن المقصود هو الراحة، المقصود في النوم هو الراحة. لو يعلم المرء أنه لو استيقظ قبيل الصبح هنا يعني بوقت قليل وصلى ركعتين لحصلت له الراحة والسعادة التي كان يبحث عنها في النوم. disait que parfois on se trompe de calcul et on se trompe de stratégie. La plupart de nous, ils règlent son réveil pour se réveiller, ça veut dire subh pile poil. Et il fait la prière alors. Même s'il fait la prière 5 minutes avant le lever de soleil, la prière il est faite à l'heure. Mais le gros problème qu'on ne comprend pas, qu'on croit que le fait de dormir toute la nuit parce que je veux me reposer. Par expérience, d'ailleurs là je vous appelle à lire Madaj Salikin l'imam Ibn Qayyim quand il parle de Qiyam al-Layl.
l'importance de Qiyam al-Layl. Tu trouves, quand la personne se réveille avant l'aube quelques minutes, en faisant 2 unités devant son Seigneur, pendant ce moment-là, le bonheur et la tranquillité et le repos dont il va sentir durant toute la journée, hein, c'est beaucoup mieux qu'une demi-heure de sommeil plus que on peut rajouter, on rate ce moment. Surat al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala جعل من عباده الذين سماهم عباد الرحمن الذين لهم هذا الوصف. حينما تحدث الله عن عباد الرحمن تحدث عن 10 أصناف، سيأتينا الحديث عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذا آخر سورة الفرقان مهم جدا. حينما تحدث الله سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هادو أصبحوا عباد الرحمن. Dans le chapitre de discernement, à la fin du chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité la qualité de ceux que Dieu subhanahu wa ta'ala a nommés comme les serviteurs de tout miséricordieux. Et il a cité parmi eux ceux qui passent une partie de la nuit entre la prosternation et se mettre debout devant son Seigneur. Qiyaman, إذن هذا وصف جعل الله سبحانه وتعالى لمن له حظ من الليل. حينما ينام الناس ويغفلون عن الله أنت تستيقظ ولست بغافل عن الله. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل أهله وصلى ركعتين قبل الفجر كتب من الذاكرين الله كثير والذاكرات. En fait, ça me dit, quand la personne réveille son épouse, ou le contraire, l'épouse réveille son époux, ils ont fait ensemble 2 unités avant l'aube, Allah les inscrit parmi les invocateurs et les invocatrices de Dieu d'une façon abondante. 2 unités. Ça veut dire tu enlèves un petit quart d'heure de ton sommeil et tu vas voir la journée comment ça va se passer et tu vas voir comment, parce qu'à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala distribue sa miséricorde, sa clémence sur la terre. لأن من بدأ يومه بقيام الليل، وتعرفون نحن مع كامل الأسف نستيقظ مبكرا من أجل الرزق وقليلا ما نستيقظ مبكرا من أجل الرازق. La plupart du temps, on se réveille tôt pour y aller travailler pour la subsistance, pour gagner de l'argent. Et c'est rare qu'on se réveille tôt pour celui qui accorde cette subsistance. Vous savez, quand la personne il va travailler à 5 h du matin, il se réveille à 4 h pour faire sa douche, pour prendre le petit déjeuner, pour. Mais quand c'est dimanche, c'est un jour férié, c'est samedi, la grasse matinée, subh à 10 h, après le café du matin. C'est la honte. Parce que si tu te réveilles à 5 h du matin, parce que tu es obligé d'y aller travailler pour gagner l'argent, et tu négliges celui qui t'accorde cette subsistance pendant que tu es libre dans ton temps, là, le compte il n'est pas bon. Tu réagis mal. Là, tu réagis mal. لذلك النبي قال: تعس عبد الدرهم والدينار والقميص والقطيفة إذا أعطى رضي وإذا أعطى لم يعط سخط. عبد الدينار, le serviteur de dinar, de l'euro, de dollar, comme vous voulez, c'est celui qui fait tout, qui peut dépasser carrément son bonheur pour gagner de l'argent. Mais il y a Abdur Rahman. Ibadur Rahman, c'est celui qui sacrifie un petit peu de son temps pour passer un moment devant
devant son Seigneur. إذن الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه وللصحابة رضوان الله عليهم هذا التهيئ، يهيئهم الله سبحانه وتعالى، les prépare سبحانه وتعالى. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. القول الثقيل اختلف العلماء في تفسيره، قالوا إنه ثقيل فيما يحمله من تكاليف، فيه الصلاة، فيه الحلال، فيه الحرام، فيه الأمر، فيه النهي، فيه هذا يعني لا. وقيل إنه ثقيل على المنافقين كالصلاة. صلاة الصبح وصلاة العشاء هي أثقل شيء على المنافق، لا يكاد. وإذا ثقلت صلاة الصبح على المرء فليتهم نفسه بالنفاق، وإذا ثقلت عليه أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى فليعلم. لذلك أو هو ثقيل في التبليغ، إنه مسؤولية أن تبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الناس، أمر ثقيل. لماذا؟ إن فيه ابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل حسب إيمانه فإن وجد في إيمانه صلابة زيد له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alors ces paroles lourdes, les savants ont donné maintes explications. À titre d'exemple, ces paroles elles sont lourdes parce qu'il y a des prescriptions. Allah te donnera un chemin. Tu dois éviter tout ce qui est interdit. Et tu dois mettre en œuvre et en pratique tout ce qui est autorisé. Il y a des prescriptions, il y a la prière à l'heure, il y a le monde légal, il y a le respect d'autrui, il y a les principes de cette religion. Ça veut dire tu sors d'autrui. Ces paroles aussi, ils sont lourdes parce que il y a là une responsabilité de transmettre ce message. Tu crois à ce message, tu dois le transmettre à autrui. Tu es sauvé de la mécréance, tu dois sauver les autres de cette mécréance. Alors tu as une responsabilité. Et ainsi de suite. Alors c'est وقيل إنه ثقيل حتى في الوحي، كان ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها تقول حينما يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وكان في ليلة شديد البرد، إذا انفصل عنه الوحي تجده يتصبب عرقا، وكان إذا كان على ناقته لا تكاد تتحرك، تبرك الناقة لا تستطيع. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation, il est au moment d'une nuit, si on peut dire glaciale, très froide, il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il respire, Aïcha radiallahu anha me décrit, c'est comme s'il est, comment dirais-je, dans une chambre où la chaleur a dépassé les normes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam respire tellement que la révélation elle est très lourde. Sa monture, il reçoit la révélation au moment où il est sur sa monture ne bouge plus. Et s'installe, il ne peut pas. إذن فهو ثقيل في كل الحالات كما قال ابن كثير وغيره، فهذه المعاني كلها تتحملها الرواية. ثم قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الناشئة هي النشوء، هي البدء، يعني la prière de cette nuit هي أشد وطئا، والوطء هو المواطأة، التوافق، الموافقة. وأقوى مقيلا يعني حينما يقوم الإنسان الليل فإن هذا القيام وهذه العبادة يتواطأ فيها القلب مع الإيمان، مع اللسان، مع القراءة ومع القرآن. ذلك قال وأقوى مقيلة. أقوى مقيلة كذلك تكون التلاوة والترتيل، لأن الإنسان غير مستعجل. إنسان غير مستعجل عنده يمكن أن يصلي ركعتين في ربع ساعة. الآن ربما رغيبة الفجر وكذا وكثير من الأمور نصليها في une minute t'as fait. ولكن صلاة الليل tu sais que tu vas attendre au صبح, tu as un petit quart d'heure, tu peux faire 2 unités dans un quart d'heure, mais zen, comme il dirait, tranquille. Et là, tu sens que ton cœur réagit avec ce que tu récites. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et c'est rare que les prières on réalise, c'est rare qu'on réalise ça dans la prière de la journée.
La prière de la journée, c'est le moment du mouvement. Tu as beaucoup de choses, tu as le travail, tu as ci, tu as ton sport, tu as je ne sais pas quoi. Mais la nuit, ذلك الله سبحانه وتعالى جعله للسكون. جعل الليل ليسكن الإنسان وتسكن الحركة ويسكن القلب فيتلقى آنذاك يعني القرآن بالشكل الذي ينبغي. إذا فيكون أحباب الكرام هذا المنهج الذي بدأ به الله سبحانه وتعالى نبيه نأخذ منه أيها الأحباب الكرام من أراد أن يعين نفسه على مآرب دنياه فعليه أن يكون له حظ من قيام الليل ولو مرة بعد مرة. Celui qui veut une aide et un soutien et une assurance de toutes ses occupations dans la journée, il doit réserver quelques minutes pour commencer sa journée la nuit. Et الصالحين الذين جربوا قيام الليل لذته لا تضاهيها لذة. Le prédécesseur, le salaf salih de l'Ummah, qui ont goûté la prière de la nuit, c'est la solution de tout problème, de tout conflit de la journée, en commençant cette prière. Parce que certainement, quand tu commences ta journée avec 2 unités avant l'aube, celui à qui tu as réservé ce moment, jamais va t'abandonner. Jamais va t'abandonner. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل قيام الليل ومن الصالحين والحمد لله رب العالمين.